وآتوا الزكاة وأمرونا بالمعروف ونهونا عن المنكر ولله عاقبة للأمور أو كما قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة متفق عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم রেখো না মনেতে ভয় বান্দা খোদার রেখো না মনেতে ভয় বান্দা খোদার দূর হয়ে যাবে বাধা সব তোমার আমার এক মালিক আছে নামাদের রব আলহামদুলিল্লাহ।